السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش نشوفو كينتي ديال غدا سامدي لو 6 11 2021. يكون في رينيون ان كورس 4 اوتو تنقاس سيبل شاس 4400 متر. دونك اختاريت ندير ليه هادشي مع كافافوري او تسيطر كاري اتونسيون نبدلو شويه. هذا هو الكينتي ديالنا، دونك مصورينو بكري حيت لا كورس راه حتى العشيه عطيتها لكم في الفيديو اللي داز، باقي ما عرفتش لا ريفي ديالها باش نحلل وناقش معكم. دونك غنجي وغنكومونسي الكينتي ديال غدا اللي عندنا به الغارات تنقاس بحدو عندنا هاد الوقيت نصايبو فيه الفيديو ديالنا. On commence notre quintet avec le numéro 1 dans le chance. Donc le change dans le change. L'entraîneur Deborg, le même Deborg c'est le driver c'est Deborg 72 كيلوغرام تاع الثقل. اون غاردو 8 طون كتبقى عنده كاتريام برومي فلاميزيك نتاعو في ستيبل شاس وغالب 9 جوج خطرات. دونك بور موا اوتوماتيكمون هاد الان غادي ناخدو هنا ك اوتسايدر. Et on continue avec le numéro 2. C'est malgré الثقل ديالو راه ديجا كيدير 72 كيلو، دونك يقدر الا دار لا كورس زوينه يجي. On continue avec le numéro 2. C'est la Terranito. L'entraîneur David Cotin, le jockey Nabet, premier, quatrième, deuxième في لا ميزيك نتاعو. دونك هاد الجوج بصراحه كيبقى براني على الكاتيجوري الكينتي غدا. عنده اونترينور زوين اللي هو دافيد كوتان، غادي ناخدو لكم غدا هنا كفافوري، يقدر يجي كما يقدر يموت. دونك ندخلو نشوفو المزايا والخصائص ديالو باش نتاكدو. 7 بارطون 8 بارطون 11 بارطون، ديجا داير 16 بارطون في البو. ما عندوش المسافة، داير 4000 متر قريبة ل 4400، دونك متقدرش تجي وتقتلو، خصو يتلعب. تا الكينتيرا ديال الطويلة الاخوان. Et on continue avec le numéro 3, c'est Darling Debord, l'entraîneur Maker, le jockey réveillé. Deuxième staple, deuxième, cinquième, troisième et cinquième, 154 jours مجرة. دونك كيبقى غالب ال 15 10 و 14. بور موا عندو بليس ديال تيران مي رونطري و بليس ديال لونطرينور، يعني هادو قال يدير لهم بليس راهم كيديروا نفس المسافة ونفس التيران. دونك بور موا غادي ناخد هاد 3 في اتونسيون حيتاش رونطري حتى لغدا ونشوف اش غندير معاه. نقدر نلعبو كما نقدر نقتلو. الرونطري ديال البارح جينا هكا قتلناه وجا، نخافو منو ونعطيوه بلاصتو على حساب لونطرينور ديالو حتى الدرايفر ديالو راه مزيان تريفي. Et on continue avec le numéro 4, c'est King Elvis, l'entraîneur Cheyi, le jockey Deborg Pierre ولا شي حاجة. دونك بروميي كاتريام طومبي اريتي اي كاتريام في لا ميزيك نتاعو. بور مو هاد الكات كيبقى غالب 13 15 اي 14 مي في 3700 متر غدا غادي يتزاد عليه المسافة، ولهذا غادي ناخدو هنا اتونسيون وما نقتلوش في خطرة احترامة لونطرينور ديالو اللي هو شي واخا شي كنظن غدا عنده 5 دروب فلايت. دونك تا هو ديال شي هو اللي عاجبني. لونطرينور شي لو جوكي سي كوطون. دونك بروميي طومبي كاتريام اريتي في لا ميزيك نتاعو. بور مو عنده واحد لا ميزيك شويه متدهوره في نفس المسافه، ضارب الراس مي كان خفيف البوا على هكا. دابا غدا غادي ب67 كيلو، وهنا فاش غلب كان ب67 ونص. دونك بور موا 5 كيبقى مزيان، غالب 9 وغالب 6 وغالب 10، ولهذا غناخد لكم 5 هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 6, c'est Fred Destroval, l'entraîneur Quinton, le jockey Desotter, arrêté 6e, premier, 9e.
وراه رونتري تا هو 130 جور مجرة كيغلبوا الخمسة. دونك انا خديت الخمسة احسن منه وهو غالب العشرة. سي مور. Et on continue avec le numéro 7, c'est Fodor Tifis, l'entraîneur Lendres, le jockey Henderson, tombé premier, cinquième, arrêté deuxième, premier et huitième. في لا ميزيك نتاعو دونك هاد السات كيبقى غالب 13 بليس ديال التيران اي راه عندو والمسافة. بور مو مغاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو هنا كطوكار. Donc le numéro 7 c'est un tocard pour moi demain. Et on continue avec le numéro 8 c'est Texard. Donc هذا نو بارتون بلا ما ندويو عليه جينا لهنا كسبنا عليه ما جاريش نو بارتون وقتلناه. Et on continue avec le numéro 9 c'est Roi de Mixtra Tavel. L'entraîneur Melmel, le jockey Chauviard, deuxième, quatrième في لا ميزيك نتاعو. دونك 9 كيبقى خاسر مع 1 و 5 مي غدا راه موان 5.5 كيلو 5 كيلوغرام ونص نتاع الثقل لي ناقصين ليه. بور موا غدا 9 سي ان فافوري جاي الضارب على لا كورس هو لي مالا يربح. Et on continue avec le numéro 10 et des bombes. Donc l'entraîneur Mena Tomel, le jockey Fever Pécon, donc براني هاد العود كيبقى عنده 12e 7e 13e 3e 8e et 2e وكيبقى اونغر دو 7 ans خاسر مع 3 5 6 et 13 وغالب 12 بوحدو اوتوماتيكمون تيخليوه هادو يدوزو عاد يجي خليوه يدوز. Et on continue avec le numéro 11. C'est Grand Boy, l'entraîneur Gap Lendres, le jockey Lefebvre. كاد الأونز هذا واش l'entraîneur ديالو جايب شي عاود خر ولا ما جايب والو. جايب السات خديناه كطوكار. هاد الأونز عندو دوزيام ديزيام اريتي بروميي سيزيام كيبقى عندو غدا بروميي اونديكاب ولهذا غادي نقتلو. سي مور راه خديت السات كطوكار من عند هاد لونترينور. Et on continue avec le numéro 12 c'est Guardamar, l'entraîneur Melmer, le même entraîneur ديال 9. Donc 12 هذا لو درايفر سي جيليوت طومبي quatrième في البلا et septième بور مو كيبقى خاسر مع 13 ومع 10 automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, c'est Berley Bay, l'entraîneur Ferrelit, le jockey Le Tout. Donc on garde 10 ans, كبير في لاج عنده 10 سنين 5e 6e 2e premier في لا ميزيك نتاعو كيبقى خاسر مع 4 و 7 وغالب 15 اوتوماتيكمون 13 4 و 7 كيبقاو احسن منه راه سي مور. Et on continue avec le numéro 14, Espoir Royal, l'entraîneur Marc Roland, le jockey c'est Ferry Perron 65 kg تاع ثقل 3e 4e arrêté 6e et 6e. بور مو راه ما عجبنيش كيبقى خاسر مع 3 5 ومشى مع 5 ب 71 كونتر 1 يعني مشى طوكار مي على حساب لونترينور ديالو وغادي خفيف في البوا. غنقول لكم خسروا عليه 12 درهم وغنحطوه هنا ك اتونسيون ما نقتلوش في خطره. Et on continue avec le numéro 15 Ephedrine, l'entraîneur Franck Nicolai, le jockey c'est Deborg 63 kg ونص نتاع الثقل فيميلا 2 سيزون 7e 6e 3e 2e et 4e. دونك خاسرة مع الكات و 13 و 3 كنت قاتلها مي موان 7 كيلو ونص ديال الثقل. بور موا كيبقى عندها حد في الكورسة ولهذا غناخد لكم الكنز هنا كأوتسايدر ما غاديش نقتلو. Et on continue et termine notre quinte avec le numéro 16, c'est In Extenso, donc l'entraîneur Rob Colette, le jockey Senwell,
دونك سيزيام ستيبل اريتي، ساتيام ستيبل بروميي اريتي، تروازيام طومبي طومبي، ويتيام. بور موا هاد الساز كيبقى براني ما عجبني الصراحة في لي كورس لي داير سي مور. هكا الاخوان نكونو سالينا الكنتي ديالنا، بقاو فيه 9 نوامبر 3 بجوج 5 6 7 8 9. دونك 9 نومرات بين فافوري اوتسايدر طوكاري اتونسيون منهم، ثم اتونسيون بالنسبة ليا هكا سالات الشيمة 9 5 جوج كفافوري، كاوتسايدر 1 15 كطوكاري 7 3 4 14 في اتونسيون. بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كين تي في، ما تنساوش لي لايك الفيديو ديالنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. واللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليكي عليها وفعل الجرس ويكون في الموعد باش يوصلوا جميع الفيديوهات ديالنا. الله يعاونكم الاخوان.